Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun setiap kita berada, bahkan di dalam keterbatasan kita, tidak bisa kemana-mana, kiranya semangat dan kerinduan kita untuk terus dekat kepada Tuhan itu boleh terus menyala di dalam hati setiap kita. Kita bersyukur karena kita boleh bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan pada hari ini. Oleh itu saya mengajak setiap kita untuk bersama-sama mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita pakai waktu ini untuk kita mengambil waktu teduh sejenak. Mari kita bersaat teduh. Saya ajak jemaat untuk bangkit berdiri. Dengarkanlah votum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Mari kita datang kepada Tuhan dengan satu keyakinan, bahwa apapun musim kehidupan kita, sekalipun banyak rintangan di dalamnya, Roh Kudus akan terus memimpin dan menyertai setiap kita. Roh Kudus, pemimpin yang setia. Banyak rintangan, hati tetap teguh. Kalau sukar jalanku, kalau banyak rintangan, hatiku tetap teguh. Aku harap padamu, bila ajalmu dekat. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersuka cita kepada Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, supaya kita boleh terus bertumbuh semakin serupa dengan Kristus, kita tidak dapat mengandalkan kekuatan kita sendiri.
Kita adalah manusia yang berdosa. Kita selalu membutuhkan pertolongan daripada Roh Kudus Tuhan itu untuk menolong kita, untuk menguji dan juga memperbarui hati dan juga kehidupan kita. Dan biarlah pujian yang akan kita nyanyikan bersama-sama ini boleh menjadi satu seruan dan kerinduan kita kepada Tuhan. Roh Kudus yang berkuasa membangunkan rohku. Bangunkan roh. Roh Kudus yang berkuasa, bangunkan rohku. Roh Kudus yang berkuasa, bangunkan rohku. Bakar uji, diri di hadapan Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, saat ini kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Ya Tuhan, kami memohon belas kasihan dan pengampunan dari-Mu bagi setiap kami. Tuhan, ampunilah kami jika di dalam kehidupan ini kami seringkali berlaku jahat, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ampuni kami jika seringkali pun kami mendukakan hati Tuhan, bahkan jika Tuhan mendapati kami menjauh daripada Tuhan. Ampuni jika kami di saat kami mengalami kesulitan-kesulitan di dalam hidup, bukannya kami datang kepada Tuhan, tetapi kami malah menjauh daripada Tuhan. Tuhan, ampunilah setiap kami, manusia yang berdosa ini. Tuhan, tahirkanlah kami dari dosa kami. Ya Tuhan, kami rindu hari lepas hari, kami boleh semakin diubahkan, kami boleh terus bertumbuh di dalam iman kami kepada Tuhan, supaya kami boleh serupa dengan Engkau, supaya nantinya ketika Tuhan memanggil kami pulang, Engkau Tuhan mendapati kami setia di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, ampunilah setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat, mari kita bangkit berdiri. Dengarkanlah berita anugerah bagi setiap kita dari Roma 8 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukum maut. Mari kita bersama-sama membaca petunjuk hidup baru kita dari 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 13 secara bersama-sama. 1, 2, 3. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita patut bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kita. Dan kiranya pujian ini bisa menjadi satu kerinduan kita bersama. Rasa hampa dalam hati amat penuh Roh Suci. Janji Tuhan ditepati, hujan berkat akan Ia berikan. Rasa hampa dalam hati amat perlu Roh Suci.
segala gereja, di segala abad dan tempat, kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian, saat ini saya mengajak kita sekalian bersama-sama untuk menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, saat ini kami berdoa kepadamu, kami datang berdoa bagi setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Kami sadar ya Tuhan, situasi saat ini mendatangkan kesulitan bagi setiap kami. Biarlah di dalam situasi yang sulit ini jemaat Tuhan boleh terus memelihara iman mereka kepada Tuhan. Sehingga kehidupan rohani jemaat-Mu Tuhan boleh terus bertumbuh. Dan juga biarlah keterbatasan ruang yang kami miliki itu tidak menjadi satu alasan ataupun penghalang bagi kami untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan memberikan semangat, menanamkan kerinduan di dalam hati setiap kami, supaya kami boleh terus punya kerinduan untuk mau dekat kepada Tuhan, mau datang kepada Tuhan, bahkan sekalipun kami berada di dalam satu kondisi yang sulit. Tuhan, kami berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang saat ini mungkin sedang dalam kelemahan tubuh. Mereka yang sakit, kiranya Tuhan jamah memberikan kekuatan bagi mereka. Kami juga berdoa bagi setiap jemaat yang mengalami kesulitan di dalam pekerjaan, di dalam perekonomian akibat pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan memberikan ketenangan di dalam hati setiap mereka, supaya kekuatan daripada Tuhan itu boleh menopang setiap kami, sehingga kami boleh terus memandang, kami boleh terus bersandar hanya kepada Tuhan. Dan juga Tuhan, kami terus berdoa bagi setiap orang-orang, bagi para dokter, perawat, orang-orang yang berada di garda terdepan, yang terjun secara langsung untuk menangani pandemi ini. Tuhan, kami berdoa, memohon belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami, bagi orang-orang yang ambil bagian di dalamnya, untuk supaya kiranya Tuhan melindungi, memberikan mereka kekuatan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, yang kami mau naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Dan saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya penginjil Elani. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. 主内弟兄姐妹们平安。 Bersyukur di tengah-tengah situasi yang sulit, kita tetap boleh merayakan hari Pentakosta. 感谢主，在这困境当中，我们仍然能够庆祝圣灵降临节。 Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan satu tema, Roh Kudus mengubahkanku. 今天我们要思想一个题目，就是圣灵改变我。 Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita akan membuka di dalam Kisah Para Rasul. 我们来看《使徒行传》， Ada beberapa bagian yang akan kita baca. 我们 Kisah Para 来 Rasul ayat pasal 1 ayat yang ke-8, dilanjutkan pasal 2 ayat 1 sampai 4, kemudian ayat 41 sampai dengan ayat 47. 使徒行传》第1章第8节，第2章第1到第4节，41到47节。 Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia, kemudian ayat 41 sampai 47 di dalam bahasa Mandarin. 我先用印尼文来读第1章第8节，第2章第1到第4节。 Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Pasal 2 ayat 1 sampai 4.
Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. 于是领受他话的人就受了洗。那一天，门徒约添了3000人，都恒心遵守使徒的教训，彼此交戒、摆饼、祈祷。众人都惧怕。使徒又行了许多奇事神迹，信的人都在一处，凡物公用，并且卖了田产、家业，照个人所需用的分给个人。他们天天同心合意，恳切地在店里，且在家中摆饼，并存着欢喜诚实的心用饭，赞美神，得众民的喜爱。主将得救的人天天加给他们。 Mari bersama kita akan masuk dalam doa. 我们祷告， Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, 亲爱的父神，我们感谢你， di tengah-tengah situasi yang sulit, 在这困境当中， Tuhan tetap memelihara kehidupan kami. 你仍然看顾保守我们。 Di hari Pentakosta kami boleh tetap merayakannya melalui ibadah pada hari ini. 在今天崇拜当中，我们可以纪念圣灵降临节。 Kami serahkan untuk pemberitaan firman-Mu pada hari ini. 我们把今天所要传讲的信息交托你， Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan maupun yang menerjemahkan. 求你使我高用你传讲信息的仆人翻译的， Sehingga kebenaran firman Tuhan boleh terrealisasi di dalam hidup kami. 让神你的话语成就在我们的身上。 Terima kasih Bapa. 谢谢主， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督圣名求， Amin. 阿门。 Ribuan tahun yang lalu banyak orang yang sedang berkumpul untuk menantikan janji Tuhan tentang turunnya Roh Kudus. 几千年前，一般人聚集在一起，等候圣灵的降临。 Kisah para Rasul pasal yang kedua mencatat bahwa Roh Kudus turun tampak seperti lidah-lidah seperti nyala api dan dikatakan banyak orang dipenuhi Roh Kudus. 使徒行传第2章五旬节来的时候，说突然间天上有响声，好像一阵风吹过，好像有石头如火焰显现出来，分开落在他们的身上。 Peristiwa yang terjadi pada waktu itu dapatlah dikatakan sebagai suatu peristiwa yang luar biasa. 所以当时的这个事迹是一个非常的了不起的一件事情。 Janji Tuhan digenapi. 神的应许被成就， Roh Kudus turun. 圣灵降临， Dan itulah yang disebut sebagai hari Pentakosta. 那就是五旬节。 Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, 主内弟兄姐妹们， peristiwa Pentakosta bukan berarti menandai berakhirnya kuasa Kristus. 五旬节的来临，并不是说基督的权利。 Walaupun Yesus naik ke surga, 虽然耶稣升天， kuasanya tetap sama. 他的全能仍然一样， Dia adalah Allah dan tetap Allah. 他是永远是上帝。 Jika demikian, 如果这样的话， apa makna penting dari kedatangan Roh Kudus? 圣灵降临有什么意义？ Atau apa makna penting daripada Pentakosta? 五旬节有什么重要？ Pentakosta berarti turunnya Roh Kudus untuk menggenapkan dan menyempurnakan pekerjaan Allah di dalam dunia. 五旬节的降临就是完成基督在地上的工作。 Pentakosta berarti turunnya Roh Kudus untuk menyertai umat Allah dalam melaksanakan misi Allah di dunia. 五旬节圣灵的降临就是与信徒同在来实行 Dan di 这 situ 个使 berarti 命， meluasnya pekerjaan Allah di dalam dunia. 就是神在世界上的工作。 Bagaimana hal ini dapat terjadi? 这件事情怎样能够发生呢？ Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita dapat melihat adanya siklus yang sudah saya gambarkan melalui PowerPoint. 在这里我们可以看见有一个循环。 Yang pertama dikatakan bahwa orang-orang percaya harus dipenuhi oleh Roh Kudus. 首先说，信徒要充满圣灵。 Yang kedua, kalau kita lihat panah yang ke bawah,
hidup orang-orang percaya harus diubahkan. 信徒要被改变。 Dan yang ketiga, karya Allah harus dikenapi melalui orang-orang yang percaya. 上帝的工作要成就在信徒的身上。 Yang pertama, kita berbicara bahwa orang percaya harus dipenuhi oleh Roh Kudus. 第一点，信徒要充满圣灵。 Di dalam Efesus pasal yang kelima ayat 18, 在罗马书第5章18节， dikatakan, hendaklah kamu penuh dengan roh. 乃要被圣灵充满。 Kata penuh di dalam bagian ini 这里说的充满， dipakai dalam bentuk present imperatif. 就使用这个现在式在必行， Artinya suatu peristiwa yang berkelanjutan. 就是说一个继续发生的事。 Apa sebenarnya yang dimaksud dengan dipenuhi Roh Kudus? 什么叫做被圣灵充满？ Stephen Tong berkata, 唐崇荣说， dipenuhi Roh Kudus sebenarnya adalah suatu kondisi 被圣灵充满不是单单一个情况， di mana oknum Roh Allah mengambil peranan berdaulat untuk menguasai seluruh hidup manusia. 就是上帝有全能的掌控一个人。 Roh Kudus bukan cairan atau liquid 圣灵并不是一个液体， dan tidak boleh dimengerti seperti mengisi air di dalam gelas yang makin lama makin penuh. 不可以好像我们填满杯子的那个水越来越满。 Roh Kudus adalah Allah. 圣灵是上帝， Dia adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. 他是三位一体的第三位。 Yang menjadi pertanyaan bagi kita, 对我们成为一个问题， bagaimana kita bisa dipenuhi oleh Roh Kudus? 我们怎么样能够被圣灵充满？ Kita harus menjaga hubungan yang dekat dengan Allah Roh Kudus. 我们要与神保持亲密的交通， Kita harus merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. 我们要思想遵行神的话语在我们的生活上。 Kehidupan doa harus menjadi suatu kehidupan terus-menerus. 祷告的生活是继续不断 Dan 的， kita harus memiliki penyerahan yang total kepada Tuhan. 并且要完全的交托给神。 Ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, 当我们被圣灵充满， maka kita memiliki suatu kedekatan yang terus-menerus. 那么我们与主有继续不断亲密的交通， Dan itulah yang akan mengubahkan kehidupan. 那就要改变我们的生活。 Di dalam bagian yang kedua kita berbicara bahwa kehidupan manusia harus diubahkan. 第二，人的生活一定要被改变。 Perubahan hidup orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus dapat kita lihat di dalam dua hal. 在信徒的生活上改变的生命有两件事， Yang pertama, perubahan itu bersifat seketika. 那个改变是立刻的。 Sebenarnya ketika seseorang itu percaya kepada Tuhan, 当一个人信主的时候， dia bukan hanya percaya, 他不是单单相信， tetapi Roh Kudus yang menggerakkan dia untuk 而 percaya. 是圣灵感动他能够相信。 Dan di saat yang sama dia dipenuhi oleh Roh Kudus. 在那同时间，他被圣灵充满。 Maka orang-orang yang percaya kepada Tuhan memperoleh pengampunan dosa 那么，一个信靠的人就得到赦罪的恩典， dan dia disucikan. 他被洁净。 Yang kedua, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah suatu proses dalam hidup. 被圣灵充满是一个过程， Artinya dia mengalami perubahan yang terus-menerus. 就是他生命上继续不断的被更新。 Karena itu Paulus di dalam Efesus tadi mengatakan 所以保罗在以弗所书告诉我们， bahwa itu adalah sesuatu yang terjadi, suatu proses yang berlanjut. 那是继续不断发生的。 Dan perubahan itu adalah cara pandang kita. 那一个改变就是我们的观点改变了， Berkaitan dengan pola hidup kita. 它只是我们生活的方 Dan 式， pada akhirnya berpengaruh pada perubahan sikap hidup kita. 也就是我们生活态度的改变。 Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, 各位弟兄姐妹们， contoh yang kita baca di dalam jemaat mula-mula, 好像我们看初期的教会， ketika mereka di dalam peristiwa Pentakosta, mereka
dipenuhi oleh Roh Kudus, 在五旬节他们被圣灵 maka 充满。 dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai dengan ayat 47, 从使徒行传第2章41到47节， mereka memiliki semangat hidup yang luar biasa 他们充满活力， yang terlihat dari pola hidup mereka. 就是在他们的生活方式， Mereka sangat berpegang pada prinsip kebersamaan. 他们有共同点， Mereka berprinsip pada saling melayani. 他们彼此服侍， Dan kehidupan mereka adalah kehidupan yang saling membangun. 他们彼此建立， Pada akhirnya dikatakan jemaat bertumbuh. 然后信徒成长， Banyak jiwa yang dimenangkan. 神天天加添得救的人 Boleh 数。 dikatakan pada waktu itu terjadi suatu kebangunan rohani yang luar biasa besar dalam kehidupan jemaat mula-mula. 那时候初期教会经历了大大的奋兴， Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, 各位弟兄姐妹 ketika 们， kita berbicara di dalam kehidupan orang percaya pada masa kini, 今天的信徒生活 kita diajar untuk meneladani kehidupan jemaat mula-mula. 要教导我们学习初期教 Dalam 会， kehidupan kita secara pribadi, 因为在我们个人的生活 kita 上， dipanggil untuk selalu bertumbuh di dalam iman dan dalam pimpinan Roh Kudus. 我们时常要在信心上成长，在 Kita 圣灵的引导下， dipanggil untuk senantiasa hidup seturut dengan kehendak Tuhan. 我们蒙召来活出神的旨意， Dan di dalam kehidupan komunal, 在我们具体的生活上， kita dipanggil untuk bersama-sama saling membangun. 要我们彼此建立。 Kita dipanggil untuk bersama-sama melayani. 神叫我们一同来侍奉， Dan untuk memiliki suatu kepedulian saling mengasihi. 让我们彼此相爱，彼此关怀。 Dan ini adalah suatu proses yang seharusnya terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. 这应该在信徒的生活上当应该有的。 Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, 各位弟兄姐妹们， kalau kita perhatikan gelas yang berisi kopi, 如果我们看一杯那个咖啡， maka kita dapat melihat bagaimana kita bisa membersihkan kopi di dalam gelas. 我们怎么样能够清除这个咖啡在这个杯子里？ Cara pertama adalah membuang kopi itu. 第一个方法就是把这个咖啡倒出来。 Tetapi kalau kita tidak mau membuang kopi itu, 如果我们不要把咖啡倒出来， maka kopi yang kita bersihkan harus terus-menerus diisi dengan air bersih. 那么我们要继续把清洁的水倒进去， Sehingga air di dalam gelas itu meluap bersama kopi dan pada akhirnya gelas itu menjadi bersih. 然后这个污水能够流出来， Ini 变成 adalah 清洁 suatu 的水。 gambaran tentang kehidupan orang percaya yang berproses. 这就说明信徒生活的过程。 Ketika seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus, 当一个人被圣灵充满， hidup kita berproses. 我们有个生活的过程， Dan di dalam proses itu kita mungkin akan mengalami yang namanya kejatuhan. 在这过程当中，可能我们会跌倒， Karena kehidupan kita seperti gelombang. 因为我们的生活好像波浪。 Tetapi di tengah kejatuhan kita naik, kembali jatuh dan kita naik untuk semakin hari semakin menjadi lebih baik. 但是跌倒了，我们再站起来，然后我们经历更好。 Tetapi ikatan kita di dalam Kristus maupun di dalam karya Roh Kudus tidak boleh terlepas. 但是我们在主里面的交通不可以断绝， Karena ketika kita sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, 因为当我们真正亲近神， ketika kita mengalami yang namanya kejatuhan, 当我们经历跌倒的 Tuhan 时 akan 候， mengingatkan kita kembali. 神要提醒我们， Dan Tuhan akan mengangkat kita untuk menjadi lebih baik di dalam proses kehidupan kita. 神要高举我们，比我们使我们经过更好的过程， Hidup yang diubahkan. 一个被改变的生命。 Itulah yang terjadi di dalam kehidupan orang percaya yang sudah dipenuhi oleh Roh 这 Kudus. 就是信徒被圣灵充满的一种生 Yang 活。 ketiga, 第三点， sebagai orang yang sudah diubahkan dalam hidupnya, 一个生命被改变的人， maka orang percaya harus menggenapkan rencana Allah di dalam dunia. 他就要在生活上成就神的应许，在这世界上。 Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, 各位弟兄姐妹们，
Kalau kita melihat ketika Yesus ada di dalam dunia, 如果我们看耶稣在世上的时候， maka pelayanan yang terjadi pada waktu itu bersifat terbatas. 他的侍奉是有限的。 Kita juga melihat bagaimana para murid sangat tergantung kepada Kristus. 我们也看门徒是怎样的依赖神， Tetapi ketika Kristus naik kembali ke surga dan dia mengutus Roh Kudus, 但是当基督升天而差派这个圣灵来到当中， maka pelayanan itu menyebar. 那么这个侍奉变成扩展， Roh Kudus memperlengkapi, menyertai orang-orang percaya untuk menggenapkan rencana Allah di dalam dunia. 圣灵装备与信徒同在，让他成就神的应许在 Orang-orang 世界上。 percaya yang dipanggil untuk menggenapkan rencana Allah di dalam dunia, 蒙召的信徒能够成就神在他们身上的旨意，在这世界上， mereka adalah pelaksana amanat agung 他们是实行神的大使命， agar seluruh dunia mendengar kebenaran Injil Tuhan. 让所有的人听见神的福音。 Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 8 menuliskan, 从使徒行传第1章第8节说， tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. 但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚这到地极做我的见证。 Melalui diri kita orang-orang yang percaya, 透过每一个信徒， kita dipanggil untuk menjadi saksi dalam masyarakat. 我们呼召成为这个世界上的见证人。 Dan melalui gereja, 透过他的教会， umat dibina untuk bertumbuh di dalam pengenalan kepada Tuhan. 每一个信徒被装备，对神有更深的认识。 Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, 各位弟兄姐妹们， menjadi pertanyaan bagi kita, 成为我们的问题： mengapa kita harus menggenapkan karya Tuhan? 为什么我们要成就神的事工呢？ Mengapa kita menjadi saksi Tuhan? 为什么我们成为神的见证人？ Kita harus sadar bahwa kita sudah menerima kasih dan karunia Allah sebagai orang-orang yang percaya. 成为信徒，我们已经领受了神给我们的恩赐。 Maka sebagai orang yang percaya kita mau taat sebagai satu wujud kasih kita kepada Tuhan. 所以信徒要顺服，表明我们对神的爱。 Kita juga harus ingat bahwa seluruh dunia harus mendengar kabar baik. 全地要听到这个福音， Dan itu hanya bisa dilakukan melalui kita 这能够成就透过我们 untuk kemuliaan Tuhan. 来荣耀主。 Dan satu hal yang sangat istimewa, 有一个特别的事， memberitakan Injil Kristus adalah kehormatan bagi kita. 传讲福音是神对我们的尊荣。 Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi kita pada hari ini, 但是今天成为我们的问题， sebagai orang-orang yang percaya, 成为一个信徒， sebagai orang yang sudah menyadari bahwa kita adalah orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, 如果觉悟到我们是被圣灵所充 apakah 满的 kita 人， mau melakukan karya Allah di dunia ini? 我们是否在世上要做成神的工？ Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, 各位弟兄姐妹们， waktu itu sangat terbatas. 时间是非常有限， Apa yang sudah terjadi itu adalah sesuatu yang tidak boleh kita sia-siakan. 所以神给我们的机会，我们不要突然的过去。 Waktu itu akan berlalu dan tidak akan terulang lagi. 这时间过去不再回来。 Ada satu ilustrasi tentang seorang manajer yang memiliki gaji ratusan juta. 有一位经理，他拥有几百万的、几千万的这个工资。 Suatu hari dia datang ke tepi pantai 有一天，他来到海边， dan dia mengamati para nelayan yang sedang mencari ikan. 他在那里关注那些渔夫正在做鱼。 Ketika dia mengamati ada sebuah kapal yang kemudian berlabuh 他看见有一只船靠岸， dan dia bertanya kepada nelayan ini, 他就问那个渔夫 "Pak, saya boleh bertanya sebentar? 我可以问你吗？
Setiap hari berapa jam Anda pergi berlayar? 你每一天用多少时间出海？ Nelayan ini mengatakan, 那个渔夫说 cukup 5 jam. 只有5个小时。 Lalu dia bertanya, mengapa engkau tidak pergi lebih jauh? 为什么你不要到更远的地方？ Karena apa yang saya lakukan itu sudah cukup. 他说我做了已经够了。 Kemudian manajer ini bertanya, lalu apa yang kamu lakukan dengan sisa waktu yang ada? 那么你余下的时间拿来做什么？ Dengan santai, nelayan ini menjawab, saya bermain dengan anak-anak saya mengantar anak-anak sekolah dan menjemput mereka, saya berkumpul bersama keluarga, dan saya juga berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol dengan teman-teman. 就是一家人一同游玩，并且带孩子去上学， Dan itu adalah satu hal yang sangat saya nikmati. 那是我所享受的。 Lalu manajer ini mengatakan, 然后这个经理说 saya ingin mengajarkan sesuatu yang lebih baik untuk dirimu. 我要把一切更好的来教导你。 Saya adalah seorang master lulusan Amerika. 他说我是从美国毕业的。 Lalu nelayan ini penasaran, 那么这个渔夫很好奇， apa yang harus saya lakukan? 我要做什么呢？ Bapak perlu membeli kapal yang lebih besar, 他说你要买更大艇的船， kemudian mencari ikan untuk menghasilkan ikan yang lebih banyak. 能够抓到更多的鱼， Jangan menjual ikan kepada perantara, tapi langsung menjual ikan itu kepada pengepulnya. 然后继续跟第一手交易， Kemudian kumpulkan uang, beli kapal lagi, dan kembangkan usaha. 然后再收集一些钱，再买一条大船。 Setelah kamu cukup banyak uang, pindah ke kota, dirikan pabrik dan memproduksi ikan. 然后你可以富有了，可以到城市把它开一个工厂。 Nelayan ini bertanya, 这个渔夫问他 berapa banyak waktu yang diperlukan? 要需要多少时间？ Karena apa yang Anda sampaikan itu sangat menarik. 因为你所说的非常吸引。 Manajer ini mengatakan 15 sampai 15 tahun paling cepat dan 20 tahun makin lambat. 15到20年左右。 Lalu apa yang akan saya lakukan setelah saya menjadi kaya? 如果我富有了，要做什么呢？ Kamu bisa tenang-tenang, kamu bisa menikmati, kembali ke desa, kemudian menjadi nelayan yang santai tetapi uangmu sudah mengalir. 他说：“你可以成为一个很享受的渔夫，你的钱已经自由的运来。 Bapak Ibu dan Saudara, apa yang dijawab oleh nelayan ” ini? 这个渔夫问：“怎样回答呢 Dia katakan, 他说 kalau aku harus menunggu 15 sampai 20 tahun, 如果我要等15到20年， maka anakku sudah tidak lagi sekolah. 我的孩子不再读书了， Maka semuanya akan hilang. 一切都要安静。 Padahal apa yang kau katakan itu sudah saya nikmati pada hari ini. 你所说的，我今天已经享受了。 Bapak Ibu dan Saudara, 各位弟兄姐妹们， pembelajarannya dapat kita pikirkan. 在这里我们想到一个， Kalau kita harus menunggu jangka waktu yang lama, 如果我们要等候很久， segala sesuatunya sudah berlalu. 一切都要过去了。 Tetapi kalau kita melakukan suatu kesempatan saat ini, 但是如果现在有一个机会， itulah yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. 那是神要我们的。 Hari ini di dalam hari raya Pentakosta, 在这圣灵的降临节， kita harus menyadari 我们要觉悟， bahwa Roh Kudus adalah roh Allah yang sudah ada di dalam hidup kita. 圣灵已经有在我们的生命里面， Kita adalah orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. 我们是被圣灵充满的。 Yang menjadi pertanyaan bagi kita, 问题， kalau Roh Kudus sudah mengubahkan hidup kita, 如果圣灵已经改变了我们的生命， maka kita dipanggil untuk menjadi amanat Allah. 我们就被呼召成为实行神的大使命， Menjalankan amanat Allah di dalam dunia ini. 就在世界上遵行神的大使命。 Dan waktu itu adalah sekarang. 那个时候就是现 Maka 在， jangan pernah menyia-nyiakan waktu yang 所 ada. 以我们不要荒废这些时间， Mari kita melakukannya 我们一同来行。 sekarang. 现在， Amin. 阿明， Mari kita berdoa. 我们祷告。 Bapa di surga, biarlah firman yang sudah kami renungkan 在主我们所领受的话语，
boleh kami pahami dan kami boleh melakukannya 我 di 们 dalam 可以 perjalanan hidup. 明白并且遵行在生活上。 Kami percaya bahwa segala sesuatu yang sudah diberitakan tidak akan pernah berlalu dengan 我 sia-sia. 们相信神你的话语不会突然的过去。 Pakai kami di tengah-tengah situasi yang seperti apapun, kami boleh melihat bahwa Tuhan memanggil kami. 在一切的环境当中，求神帮助我们看见你的呼召， Menggenapkan karya Allah di dalam dunia ini. 来成就你在我们身上的工作。 Terima kasih untuk firman-Mu. 谢谢主， Terima kasih Bapa. 谢谢主， Dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督生命求， Amin. 阿门。 Jemaat yang terkasih, saat ini saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dan jemaat dapat memberikan persembahan dengan cara mentransfer ke rekening gereja seperti yang sudah tertera di layar kita masing-masing. Dan jemaat sekalian, sambil kita akan memberikan persembahan syukur, saya mengajak kita semua juga sambil menaikkan syukur kita atas Roh Kudus Tuhan yang telah dicurahkan, yang telah diberikan untuk berdiam di dalam hati setiap kita. Dan sambil terus kita memohon supaya Roh Kudus terus membentuk dan memperbarui hati setiap kita. Mari kita siapkan persembahan sambil kita naikkan pujian. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Engkau menjunak ku tanah liat. Bentuklah aku, ini doaku. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti diri. Sama-sama kita katakan, ubah hatiku ya Tuhan seputih salju. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Engkau menjunak ku tanah liat. Bentuklah aku, ini doaku. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Mari jemaat bangkit berdiri, kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa di surga, tak henti-hentinya kami bersyukur untuk kebaikan, kemurahan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami datang kepadamu membawa persembahan sebagai bentuk ucapan syukur kami atas pemeliharaan Tuhan di dalam hidup ini. Tuhan, kami rindu kiranya persembahan kami ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan memimpin orang-orang yang ambil bagian di dalam pengelolaan persembahan ini, supaya melalui gereja kami, persembahan ini pun juga boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, mohon sama sumber berkat. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum pulang dan menerima berkat Tuhan, ingatlah bahwa hari Pentakosta ini kita semua orang-orang percaya boleh memperingati Roh Kudus telah diturunkan, dicurahkan bagi kita. Dan orang-orang yang percaya pada Tuhan, kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus memenuhi kita, menguasai kita, dan bahkan mengubah hidup kita. Dan kita yang diubahkan untuk boleh menjalankan misi Allah amanat agung di dunia ini. Selagi ada kesempatan yang Tuhan berikan. Dan mintalah Tuhan tolong bagi kita untuk boleh menjalankan hidup yang diubahkan. Menjadi berkat bagi orang lain. Dan arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal itu boleh senantiasa menolong kami, memampukan kami untuk boleh senantiasa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Hidup yang diubahkan, hidup untuk dipakai oleh Tuhan untuk menjalankan misi Allah. Dan kiranya berkat Tuhan itu senantiasa beserta dengan kami dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kebaktian selesai, silakan duduk, silakan ambil satu teduh. Kiranya Tuhan memberkati jemaat selalu. Amin.